हाय हेलो सांग मैंने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पुणी थर गोटे नुआ ब्लॉग मु नहीं आसी। तो आज जाऊँ हाट फैमिली नहीं करी बाइक आज जाइए। तो हाट को जाऊँ हाटरू रजपाई सब जिनिस आसब। तो हाटरू कौन कौन आसूची तो मु आपण मानक ब्लॉग माध्यम देखी। तो चलो चलो वीडियो स्टार्ट करिए। झील आसिकी बाइक रे बसीगला ଏବେ ହାଟ ବାହାରିବୁ। ତ ଚାଲ ଏବେ ହାଟକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ହାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବାଇକ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ହାଟ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। କ'ଣ କ'ଣ କିଣୁଛୁ ଦେଖିବା। मनरे मोते प्रश्न दबु कि उत्तर खोजिले भी कारण मु पाएनी रे तार। ओ मनरे मोते प्रश्न दबु कि उत्तर खोजिले भी कारण मु पाएनी रे तार। छाती तड़ा कथा सब आपे बुझी जारे कही दिले ओठ खोली मारे जीवे लाचारे। अजଣା शुणा काई सब लगे आज प्रेम रे तो ठरे टिके खुशी देखिबा कु सब बाजी मुहारे। अजଣା सुना काई सब लगे आज प्रेम रे तो ठरे टिके खुशी देखिबा कु सब बाजी मुहारे। ताते पाइए जीवन सब मु पाइची ए मनर साधा सिलटरे तो ना लिखिची। आजिकाली मत काई एमिति लागुची सरकार जन्हा सते खसी की पड़िची। खुशी मोर सीमा टपे तते पाई पाखरे हृदय। तो हाटरू କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା। ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁ ଚପ୍ ଗୁଲଗୁଲା ଆଉ ଆଇନା ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜି ତା ମା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜି ଦୁନିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଛି ଏଠି। ତାର କାନଫୁଲ এটা হচ্ছে শার্ট ছোট ଛୁଆଙ୍କର শার্ট। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ ରଜ ପାଇଁ ତା ମାର ଶାଢ଼ୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ।
କେମିତି ଡିଜାଇନଟା ଆସିବ। ଝିଅ ପାଇଁ ସିଲଟ, ଖଡ଼ି, ଆଜିକା ପାଇଁ ଆସିଛି ମାଛ ଆଉ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ଆମର ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରିବା। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ।